سير أستاذ. Il sait, en un langage clair et précis, présenter aux élèves l'objectif et le contenu d'une séquence, les modalités du travail attendu d'eux et la manière dont les résultats seront évalués. Il sait également être à l'écoute et répondre aux besoins de chacun. كاين أنه الأستاذ خاصة يوضح المعلومة ولا الهدف من المحتوى التعليمي ولا المجزوءة بطريقة سهلة. كذلك خاص أنه الأستاذ يسمع وتكون عنده إجابة للتساؤلات ديال التلاميذ ديالو ويلبي الرغبات ديالهم. Il veille à la gestion du temps en fonction des activités prévues, des interventions et difficultés des élèves ainsi que les incidents éventuels de la classe. يعني أنه الأستاذ كيحرص على تدبير الوقت على حسب النشاط الرياضي والتدخلات التلاميذ حسب لي ديفيكولتي ولا حتى لا كانت شي حاجه بريفو يعني غير متوقعه كيحاول انه الاستاذ يتدخل ويحلها. Exercer sa responsabilité dans l'établissement. Un professeur n'est pas seul. Au sein de la communauté scolaire, il est membre d'une ou plusieurs équipes pédagogiques et éducatives. Il est préparé à travailler en équipe et à conduire avec d'autres des actions et des projets. Il connaît l'importance du règlement intérieur de l'établissement et sait en faire comprendre le sens à ses élèves. De même, il connaît et sait faire respecter les règles générales de sécurité dans l'établissement. Il est préparé à établir des relations avec des partenaires extérieurs auprès desquels il peut trouver ressources et appui pour son enseignement, comme pour réaliser certains aspects du projet d'établissement dans un cadre défini par l'établissement et sous la responsabilité du chef d'établissement. يعني هذا الشيء كامل كيعني أنه الأستاذ ماشي هو الوحيد اللي كاين في هذه المنظومة، يعني أنه كيمثل أساتذة التربية البدنية في مجلس التدبير ولا المجلس التربوي، كما أنه الأستاذ ديال التربية البدنية كيقدر يكون كيمثل أساتذة التربية البدنية محليا وإقليميا وجهويا ولما لا كذلك وطنيا، كما أنه كيقدر يشارك المشروع الداخلي ديال المؤسسة ويشارك في تطبيق القانون الداخلي للمؤسسة، كما أنه ممكن أنه يدير شراكة مع شركاء خارج وداخل الوطن باش يبحث على موارد مادية ومعنوية اللي بالخصوص كيستافدوا منها تلاميذ المؤسسة، كيستافدوا من الأدوات الديداكتيكية بكثرة، وهذا الشيء كامل تحت إشراف المدير ديال المؤسسة من أجل الرقي بالمنظومة التعليمية. Conclusion. Un enseignant est un concepteur d'exercice et un maître d'œuvre d'activités d'apprentissage qui vise à transmettre des connaissances disciplinaires en tant que parent civil des élèves. L'enseignant soit veiller à l'évolution de ses apprenants en faisant un suivi régulier de leur aptitude et de leur acquis tout au long de l'année scolaire. Il est en contact étroit les parents de l'élève pour assurer son développement personnel, social et psychologique. Et أنه أستاذ التربية البدنية كيبحث على مسائل ميزون لوفر باش يوصل المعارف ديالو في مادة معينة، كما أن الأستاذ كتكون عنده علاقة مع والدين ديال التلاميذ وكيتابعهم خارج وداخل القسم عن طريق الآباء، وكيحرص كذلك على تنمية القدرات ديال التلاميذ ديالو سواء كانت اجتماعية ونفسية وشخصية. Merci pour votre attention.